हेलो फ्रेंड्स केमती अच्छा आपण मैंने आज गोटे बहुत बड़ क्रिटिकल कंडीशन आसिकी ठिया है जोटा कि मु फेस करुच्ची और मत कि बुद्धि बाट देखा जाऊनी से मो ब्लॉग टी कली आपण मान संगे यही प्रोब्लेम टी को शेयर करने देन आपण मान भी किसी सजेसन मत मिल पार से मुझे मो निजक बहुत बड़ माने खुशी मन करी बहुत बड़ भाग्यशाली बोली भावी प्रोब्लेमटा हूँ गैस सिलिंडर आपण मैंने हसबेनि यहाँ किंतु मोर गोटे बहुत बड़ प्रोब्लेम जनरली घर मानक कौन हुए जोड़े सिलिंडर थाए गोटे यूज होता है आ गोटे स्टॉक रे थाए किंतु मो घरे उल्टा चलती जोड़ा सिलिंडर सरी जोड़ा सिलिंडर सरी घर लोक टेंशन मो टेंशन टेंशन मोर एपाई कि भाई मार्केट रे भी सिलिंडर मिलूनी मार्केट रे सिलिंडर मिलूनी मार्केट वाला कहूँ डीलर दौनी डीलर वाला कहूँ भाई देश रे सिलिंडर ना गैस ही ना कौन करवा न्यूज काली मुझे पढ़ुली न्यूज पेपर रे न्यूज आसाला केतेटा रेस्टोरेंट बंद हो गला केतेटा होटेल बंद हो गला कहीं ना सिलिंडर ना आपण मैंने बुझीपे देन जो मैंने आउटसाइडर अच्छा जो मैंने जाकि निजर घर द्वार छाड़ी बाहर काम करुँच से मैंने जनरली कौन गोटे गैस सिलिंडर रखुँच घर रोषेबास कले जाकि दिन जाक कंपानी काम कले पुणी सन्ध्या बेलू घर को आसिले पुणी रोषेबास कर खाई पीकी से मैंने शोबे से सबुठ गोटे बहुत बड़ हेल्पफुल जिनस हूँ गैस सिलिंडर आदि आपण मैंने भावतु जदि से भली परिस्थिति रे गैस सिलिंडर नथिबो तो से लोकटी कौन करिवो सहरांचल गोटे मात्र इश्यू होची कि हाँ जदि गैस सिलिंडर नहीं ताले इंडक्शन यूज करो इंडक्शन यूज करवाटा जिते कहीदेवाटा सहज होची सेते यूज करवाटा सहज नुहे कहीं ना इंडक्शनटा तो आम आनी भारी 2-3 हज़ार मिल जाऊँ आजिकल इंडक्शन गोटे नॉर्मल इंडक्शन 2-3 हज़ार मिल जाऊँ किंतु 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 इंडक्शन जो बासन कोसन सेटा भी अलग इंडक्शन रे कड़ई बसब अलग इंडक्शन रे हांडी बसब अलग इंडक्शन रे चा तैयारी केटिल भी बसब अलग तो बिजुली आजिकल इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो भाया कट होची तापरे से कथा छाड़ दिंतु सहरांचल एत कट हुए तापर आ गोटे जिनस जो भाई बढ़ुची इलेक्ट्रिक बिल देन बाहर जो मैंने रोचे से मैंने खाली लाइट पंखा जाड़ी इलेक्ट्रिक बिल एतिक आसरी से मैंने सेटा को मैंने एफोर्ड कर पुणी इंडक्शन चलले जो बिल आसो यहाँ गोटे बहुत बड़ टेंशन जिनस भाई देन गाँ गहली ठीक अच्छी गाँ ना मुझे जानी कहीं मु निजे गोटे गाँव में रोचे पिलादिन गाँव में ही बड़ होगी आसी गाँव गहली इंडक्शन ठू भी आ गोटे भल जिनस अच्छी कौन गाँ गहली जनरली गछलता थाए जंगल थाए आठ सुखिला काठ मिल जाए सुखिला काठ को जी प्रिजर्व कर रखि सी रोषेबास चुली रे कर दे पारिबो देन जार अभ्यास अच्छी सी कर दे पारिबो जार अभ्यास नहीं सी चेष्टा कले कर पारिबो आ जे जमा करि पारने से हैरान हो इंडक्शन रे करिवो देन सेति पय ताको किणाकिणी करके सब जिनस आनिया को पड़िबो आ इलेक्ट्रिक खर्च हम सी अलग आ गोटे बड़ प्रोब्लेम हम कौन सहरांचल तो इलेक्ट्रिक रोचे इलेक्ट्रिक कट एत होनी करंट कट होनी किंतु गाँ गहली बहुत पावर कट हो भाई गाँ गहली छोट काटिया इश्यूरे भी घंटा घंटा पावर कटि जाऊँगी तो आपण मैंने अनुमान करूँ जदि गाँ गहली किए इंडक्शन चूल्हे रोषेबास करूँ आ करेन्ट कट हो गला ठीक से रोषे बेलू सी तो भाई भोक उपास जीवन जीव तेणुक मु ब्लॉग टी नौ कि भाई आपण मैंने चेष्टा करूँ प्रत्येक सिचुएसन रे केमती निजको चल पारे केमती निजको कंट्रोल करके जीवन में आगू बढ़ी पारे से प्रिपेयर रुहतु एमती नुह कि ना मु चुली जालुनी तो चुली जालिनी मु शिखिनी तो शिखिबिनी शिखु आजिकल सब जिनस सहज हो गला जो मैंने जापारूना शिखिपारूना से आजिकल गोटे बहुत बड़ सुविधा उपाय मिलूँ यूट्यूब रे देखी दौरान आजिकल प्रत्येक जिनस यूट्यूब रे शिखौंट आ यूट्यूब आप प्रत्येक जिनस नॉलेज नहीं पारे कौ जिनस केमती कौन हो कौन ना सब जिनस आजिकल सब मोटू केते बड़ बड़ ब्लॉगर अच्छा से मैंने सबकि शिखौंट ठीक अच्छे देन बर्तमान सब गोटे बड़ प्रोब्लेम हो कि
ଆମେମାନେ ତ ଚଳ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରୋଷେଇବାସ କରିନେଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜେନେରାଲି ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ବି ରୋଷେଇ କରିକି ଘଣ୍ଟାକୁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ସକାଳୁ ଯିବାକୁ ନଥାଏ, ସମୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲାରେ ବି କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲାରେ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ବେଶୀ ରହେ। ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲାରେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ତାପରେ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୁମ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମେସ୍ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଲଗା। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସିନିୟର ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀରେ ରୁମ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆହୁରି ବଡ଼। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଜେନେରାଲି ମାଲିକମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି, କମ୍ପାନୀ ମାଲିକମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ପାଣି ବିଲ୍ ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଭାଇମାନେ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଘର ସାମ୍ନା ଯେତେବେଳେ ଅଳିଆ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟି ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିବେ, ସେ ରୁମ୍ ସାମ୍ନା ଅଳିଆ ହେଉଥିବ, ସେ ରୁମ୍ ସାମ୍ନା ବି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ କିପିଂ, ସେମାନେ ସୁଇପର୍ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଚାର୍ଜ ନିଅନ୍ତି। ବାହାର ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପଇସା। ସିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାଡ଼, ତା ଉପରକୁ ପୁଣି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଆସିଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ମୋତେ ଦେଖାହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ତ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କି ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଗର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଉପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟୁଅର୍ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ କହିପାରିବି କି ହଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଏତିକି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି କି ଭାଇ, ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଯଦି କେହି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଅଛି ଚୁଲି, କାଠ ଜଳା ଚୁଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, କି ନିଜ ଆମ୍ବ ତୋଟା ସବୁ ଥିବ, ଫିଲ୍ଡ ଥିବ, ଘର ପଛପଟେ ବି ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇଥିବେ, ଶୁଖିଲା କାଠ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ଯଦି ଭଲ କଥା, ନ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ। ତେଣୁ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି କୌଣସି ଭ୍ୟୁଅର୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନୂଆ ସଜେସନ୍ ଅଛି, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ସହିତ, କି ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।